Okay. Ada orang terkeluar Tak pasti kenapa. Okay. Okay, never mind. Okay, before we proceed to the new chapter, chapter 3, project management, again, congratulations, finally, dah siap. Saya sengaja tak tutup link sebab saya perasan ada yang tak tu lagi. So, hari ni paling lewat pukul 12 kalau ada nak betulkan. Sebenarnya untuk website, tak payahlah complicated sangat. Saya tengok macam-macam design. Soalan you tanya saya pun, ya Allah, pelik-peliknya, okay. But again, very good effort. Sebenarnya you buat je sikit, sebenarnya dah dapat markah. We do not expect more than you actually. Sebab this is more to the basic. You are not computer science student, okay? You hanya belajar basic. So kita tak expect banyak sangat from your group project assignment as well as your individual assignment. As long as you fulfill the basic one, dah dapat markah sebenarnya. So setakat yang saya tengok, Alhamdulillah ramai je dapat markah banyak. So saya cuba habiskan and return the marks maybe next week lah. Okay, so minggu depan, minggu depan tak ada kelas kan? This is our last week, right? Yes. Is it? Ni minggu ke-6, okay. So berapa lama cuti raya? 1 week sekali dengan mid-sem. 1 week sekali mid-sem. Oh bukan 2 minggu, masa bila? Oh seminggu saja cuti. Yep. Okay. Okay, never mind. Seminggu, okay lah, masa dia sempat dah siap. Okay. So, seminggu siap. So, siap lah masa dia. When you come back from your semester break as well as hari raya, you're going to get your website marks. InsyaAllah okay. Kebanyakannya sangat-sangat okay. You buat ada fulfill basic pun saya terima sebab I don't expect you much because you are not again computer science student. Okay, you dapat basic dah dapat markah. Okay, insyaAllah kebanyakannya tinggi lah markah setakat saya check. Okay, so I'm going to return back after you come back from your Hari Raya holiday, and then kita akan belajar about chapter 3 project management dalam masa 2 bulan. Betul? Jadi minggu ni kita akan pergi kepada lecture, and then our tutorial class, kita ada tutorial sejam kan? Setiap kelas. So during your tutorial class, saya akan ajar cara nak install software tu, macam mana nak dapatkan dia. Okay, so for today's class, I think we are going to finish earlier. Tak sempat sahur malam tadi, rasa saya nak cakap lama-lama pun saya tak berapa tu. Okay, so kita buat lecture pagi ni sikit, and then esok setiap kelas tutorial saya akan ajar how you are going to install your project management. Okay, but before that saya akan bagi dululah yang nota untuk cari install. So esok kita akan buat hands on cara nak install untuk kelas tutorial. Okay, are you clear so far class? Yes, madam. Semua clear. Okay, so I'm going to proceed to chapter 3, project management. Okay, nampak tak slide? Can you see the slide right now? Yes. Okay. Yes. So, before we proceed to chapter 3, project management, you can use your own word. Actually, what can you relate about project management? Tak payahlah baca nota dia. Rasa-rasanya apa tu project management? Can you guess project management? Dah ada perkataan project kat situ kan? Project management. Yes, you can explain in Malay. Tak ada masalah. Can anyone? Dah lama kita tak buat kelas kan? Okay. So, siapa ni bulan puasa? Yang cakap tak larat dan display sebab tak sahur juga. Okay, kelas. Tolonglah bagilah feedback. Dah lah kelas lama tak on. Okay. What can you explain about project management? Yes, you may use your own word. Apa rasanya bila dengar perkataan project management tu? Kelas, hampir 130 orang kelas ni. Nak kena panggil nama juga ke? Pengurusan projek. Pengurusan projek. Okay, yes, pengurusan projek. Agak-agaknya projek macam mana? Projek macam mana dia nak uruskan
Sebab semester depan you akan buat event kan? Ha? Hmm? Macam mana nak uruskan Lagi? jadual dia, kos dia, lepas tu macam mana nak handle banyak perkara. Ah, Uh, macam tu lah. ada banyak perkara. Okay, good. Betul dah sebenarnya. Okay. Okay, semester depan, next semester, you're going to take the what we call event management. Okay, event dikira salah satu projek lah. Okay, dengan kata lainnya project management. When you have a certain project, macam hari itulah you nak siapkan website kan, diberi masa 4 minggu. So dalam masa 4 minggu tu macam mana you nak bahagi masa? Minggu ni buat apa, minggu ni buat apa. Okay, precisely secara dekat. Okay, so this is what we call the project management. So now we are going to detail. So the definition, okay, the project goal, project management. Definition dia adalah the process of planning, organizing and managing tasks and resources. Task tu adalah kerja-kerja. Contoh, for example, you are going to have a project. Contoh bagi project apa? You batch berapa? Part 4 batch awak ke yang ada tolong saya Rubik's Cube? Dalam projek Ya, madam. kita ada contohlah you have 1 month before the pertandingan Rubik's Cube and then you ada task kecil. Ya? Yes? Kenapa? Ada orang panggil saya ke? Kenapa kelas? Dengar tak? Ke saya hilang hang? Dengar, Class, can you hear me? Yes, boleh. Tadi ada Yes. tadi kenapa? Ke dia tak dengar? Ke saya keras? Okay. Okay, so I think organizing and managing tasks dalam satu projek mesti ada banyak task-task kecil, right? The same goes to you. Perasan tak you buat group project? You nak siapkan satu group project website berkumpulan. So mesti you are divided a task between among you. Okay? So, di antara ahli kumpulan. Okay, and then your web. So untuk nak siapkan website group project, you mesti akan pakai resources of mesti pakai internet, of course, for sure. You use the laptop and then you use the software of Notepad dan juga HTML. And then to accomplish a defined objective. Okay, macam hari tu project management, tujuan dia sebab you nak siapkan your own website in a group. Okay, dalam masa 4 minggu. Okay, usually within constraint on time, resources, of course. Constraint kadang-kadang mungkinlah ada halangan, contoh internet masalah, susah nak buat kerja berkumpulan. Saya saja buat survey sebab tiap-tiap semester ada je masalah dengan kumpulan kan. Okay, and then the resources, what are the resources? Senang tak nak dapat resources. Okay, so that's the definition of project management. Okay, so for project management, actually you consist of 3 major phases. Mana-mana project management ada 3 major phases. The first one, when you want to do the project management, you need to build the plan. Kena rancang dahulu. Okay, biasanya kalau you nak buat apa-apa lah dalam awak punya perancangan, contoh nak bercuti dengan kawan-kawan, lagi apa, nak pergi camping ke everything, you mesti build the plan, mesti rancang dulu. Adakah yang gamble je buat, lepas tu baru rancang? Yang gamble, contoh you gamble nak pergi bercuti, tapi you walaupun you gamble, apa aktiviti nak buat hari tu mesti you akan rancang juga, right? So anything about project management, tak kisahlah is it formal or informal, the first thing you need to know is you need to build the plan, perancangan. And then track and manage the plan, and lastly close the project. Okay, so project management, we are going to use the chart. Kita akan pakaikan carta. This is what we call Gantt chart. Okay, dan kita tunjuk macam mana rupa Gantt chart. Okay, so apa itu project? Project, okay, kalau kita sebut project apa? Banyak. Project buat rumah, lagi apa lagi? Project siapkan kandang kucing. Macam hari tu awak buat apa? Project awak untuk siapkan group assignment as well as your individual assignment. Okay, so definition of project actually is a temporary endeavor having a defined beginning and end. Bila kita sebut project, you need to have a start,
bila kita nak mula projek tu dan bila kita nak siapkan projek tu. That's why you have a beginning and end. And then undertaken to meet particular goals and objective. Apa benda yang kita nak capai dengan projek kita tu. Contoh macam you punya website, you nak make sure you siap website awal ada 7 pages individual, kena hantar bila-bila malam tadi, for example last night. And then your group assignment, the same thing goes to your group project assignment. Okay, and then a project is usually to bring up beneficial change or added value. Okay, so you as individual, your added value as you able to develop a web, whether it is your individual website and your group project website. Okay, kalau group project adalah lebih kepada tengoklah syarikat apa yang you buat. Ada nasi kukus, ada beg tangan, ada kedai cemil mata. Okay, so you have your edit the value of you yourself, whereby you have a skill to develop a web, even though it is a basic HTML. Okay, at least you know the basic one. Okay, that one is a project. Class, so far clear? Baru sikit ni. Class. Boleh ada. Takut saya macam seseorang. Macam hari tu cakap-cakap kan rupanya saya dah internet saya dah ni. Okay, next one. Okay, so now we are going to take a look what are the project management terminology, or in other words, apa terms-terms yang ada dalam project management. So we are going to go the first one. Kita ada 5 kat sini. Project manager, resources, risk, apa risk yang kita hadapi, project scope and also the quality. Okay. Then okay, ada lagi milestone, phases, task, subtask. WBS adalah work breakdown structure, processes, successes, start and finish date. Okay, apa maksud semua ni nanti kita akan explain one by one. Dia tak ada punya link ni. Okay. Okay. Dalam nota ni sepatutnya dia ada apa definition apa setiap satu tu. Sekejap yang tu saya kena buka yang satu lagi. I'm going to open another notes untuk awak punya ni. Okay. Now we are going to take a look the definition one by one. Okay. Jadi saya akan bagi duduk. Okay, the first term is project manager. Okay, macam dengan kata lainnya nanti nak semesti you're going to handle an event. So mesti ada ketua. Okay, the same thing goes to your group project. Mesti ada ketua yang akan lead you. So kita panggil orang adalah project manager. Okay, so what is project manager? An employee who plans and organize the resources necessary to complete a project. Okay, most of the large organization, okay, tak kisahlah either it is a private or public organization, for certain project, bila nak siapkan sesuatu projek perumahan ke projek apa-apa, tak kisah, they need to have the Gantt chart. Why? Because so that they will make sure that they will complete the work within the schedule. Jadi kalau ada apa-apa halangan pun dia dah bajet sekali. Contoh takut barang tak cukup. So dia dah gap masing-masing. Mungkin yang ni akan effect awak punya siapkan kerja mungkin 2 minggu, 3 minggu for example. Okay. So that's the first one is project manager. Second one, the resources. Okay, yang tadi macam awak website saya beritahu kan resources yang you guna adalah laptop, komputer, internet, the notepad itself and then as well as the HTML. But for this one, resources are required to carry out the project task. They can be the people, equipment, alat yang awak gunakan, facilities, funding or anything else capable of definition. Okay, usually other than the labor, pekerja sendiri. This one are required, resources are required for the completion of a project activity. The same thing goes to you. Kalau you tak ada laptop, macam mana you nak siapkan project website? Kalau you tak ada notepad, okay, you tak boleh nak buat a complete your web. Okay, next one, the third term is the risk. Risk is uncertain event or condition that if it occurs has a positive or negative effect
on a project's objective. Okay, so this one is the same thing goes to you. Okay, you dah buat website, you dah coding tapi tak jadi. Itu adalah risk yang you hadapi. Dan juga contoh for example ada student laptop dia rosak, everything hilang. Yang tu pun akan memberi kesan. So tak ada, you kena restart, you reschedule, buat balik kau punya web. Okay, so jadi bila kita buat project management kena ambil kira apa sebarang risiko, sama ada risiko yang membuatkan kesan positif or negatif to your project. Okay, next one, project scope. Project scope is actually the work that needs to be accomplished to deliver a product, service or result with the specific features and function. Okay, so maksud dia kalau contoh for your group assignment project 255. So project scope awak adalah untuk siapkan website. A very simple website. Tak adalah nak pakai canggih macam Dreamweaver ke ataupun you pakai web developer yang ganas ke, no. Sebab kita punya project scope hanya menggunakan HTML. Kalau nak advance sikit kita pakai Google Site or CSS. Dan ada certain student dia very good in develop a web, dia nak pakai macam yang canggih sikit macam Dreamweaver for example. Never mind, tak ada masalah. Okay, but for your project management, usually the project scope, kita kena buat kerja within the scope. Okay, next one, quality. Quality is the standard of something as measured against other things of a similar kind. In other words, for example, your group assignment and individual assignment, the quality or the benchmark is you need to fulfill the basic requirement yang saya perlukan. Okay, kita dah list down. I have listed down all the requirements. So bila you fulfill, you already have the quality of your individual website or group website. Sebab you fulfill the basic requirement. You dah memenuhi standard keperluan yang kita nak. Okay, so for 5 common terms, are you clear class? Yes. Madam. Dah terlock up. Clear. Can I proceed to another terms? Okay. Ada Madam. tak sebenarnya student dalam kelas ni? Saya tak nampak dia punya ni. Ya? Ada orang tak boleh masuk sebab dah full. Ada. Dah full. Saya punya account tak ni. Unlimited. Oh, dah lebih. Ya Allah, saya tak ingat kelas ni ada berapa? 130 orang kan? Biasa saya guna Microsoft team Ya Allah, saya pun tak ingat dah. Okay. Yang tak boleh masuk tu, ada tak ada message? Okay. Nanti boleh tak pesan kepada kawan yang tak boleh masuk tu, tolong message je nama diorang dekat tapi dia dah take attendance dekat eFuture kan? Apa yang tak boleh masuk tu nanti tengok balik video. Saya tak ingat you all 130 orang. Okay, truly deeply sorry sebab yelah dah seminggu lebih tak buat kelas kan, jadi macam tak ingat. Okay, never mind, I'm going to proceed sebab saya dah record yang ni, nanti kita akan bagi dia orang tengok balik. Okay, okay, next term is milestone. Milestone adalah kita punya milestone tu adalah titik tanda kat mana kita nak siapkan benda tu. Okay, so kita panggil a reference point marking a major event in a project and used to monitor the project's progress. Any task with a zero duration is automatically displayed as a milestone. Okay, milestone tu bentuk macam diamond. Nanti kita tunjuk macam mana bentuk diamond tu. Okay, untuk sekarang saya explain dulu the definition of terms. Okay, next one, phases. Setiap kali kita nak buat projek dia ada phase dia. Fasa 1, fasa 2. Maksud dia kena siapkan fasa 1 dulu baru boleh buat siap fasa 2. Fasa 2 siap baru boleh buat fasa 3. It depends. Okay, so phases is a group of related tasks that completes a major step in a project. Next one, task and activity that has a beginning and end. Okay, task tu maksud dia kerja-kerja yang ada starting point dia bila kena mula dan bila kena tamat. Okay, subtask is sub-activity that has a beginning and end. Okay, work breakdown structure is hierarchical list of the project's phases, tasks and milestone. Okay, ingat WBS ada phases, ada task dan juga milestone.
Okay, yang ni predecessor and successor. Nanti kita akan tunjuk macam mana rupa predecessor and successor. So predecessor is actually a task whose start or finish date determines the start or finish date of its successor. Okay, kalau baca definition tak nampak gambaran, nanti kita tunjuk dengan gambar dia. Okay. Successor pula, a task whose start or finish date is driven by predecessor task. Okay. Next one, start and finish date and activity start date versus an activity finish date. Okay, sekarang ni kita pergi term. Term ni ada dalam Gantt chart tu. Okay, we go through the term first before we proceed. Okay, and then the next one is date. Start and finish date dah habis. Okay, so saya nak patah balik kepada nota yang satu lagi. Okay, so now, okay, class, you kena faham tentang task dependency. Okay, task dependency define the relationship between tasks in a project. Contoh dalam project management awak ada 5 task you kena complete. Okay, so yang ni yang baru saya sebut tadi. Okay, the first one is finish to start. Again, I repeat, finish to start. Dia punya code abbreviation dia adalah FS, finish to start. Okay, yang kedua you ada start to start, SS. Yang ketiga you ada finish to finish, FF. Yang keempat you ada start to finish, okay, SF. So kita akan go one by one. Okay, untuk the first one is finish to start. Saya baru je sebut tadi. Finish to start is when task 1 must finish first before you can start, task 2 can start. Maksud dia, ni nampak yang kelas, nampak tak yang purple ni? Yang purple atas ni, alamak, kejap Ya Mama, saya ada kelas, saya akan balik. Okay. Kejap, kejap 31. Okay, sorry kelas gangguan tadi. Okay, so the first, okay, I repeat balik. Kelas, you nampak tak yang purple yang saya tunjuk sekarang ni? Nampak. Nampak, okay. Okay, yang kecil purple petak ni, yang ni kita panggil task. So kalau dalam project management tu ada 5 task, kita akan ada 5 lah yang macam warna purple ni. Okay, so yang the first one finish to start, yang pertama ni adalah, mana mouse saya? Yang pertama ni adalah task 1. Okay, so you kena siapkan task 1, baru kita boleh buat task 2. Nampak tak anak panah dia? So yang ni dah siap, baru ada anak panah, task 2 baru boleh buat. Okay, for example, a computer must be installed before application software can be installed. So, bila kita dah siap install komputer, baru kita boleh guna, dah siap install komputer, contoh baru beli komputer, right? And then baru kita boleh masukkan software dalam kita punya komputer. Okay, itu adalah the first one. Okay, yang first one okay, clear tak? Yang ni macam biasa kan? Selalu siap dulu kerja yang pertama, baru kita buat kerja yang kedua. Are you clear the first one class, finish to start? Yeah. Okay. The second one is start to start. Okay, start to start is task 1 must start before task 2 can start. Okay. Yang ni example dia adalah as soon as you start installing hardware, you can start documenting serial numbers. Okay, nampak tak yang pertama ni? So, task 1 dan task 2 bergerak serentak. Okay, macam yang pertama tadi finish to start, task 1 siap dulu baru task 2. Yang kedua, start to start adalah task 1 siap, task 1 dan task 2 bergerak sekali. Itu adalah SS, start to start. Okay, yang ni nampak anak panah dia kena tengok mana saya punya mouse. Okay, kalau yang ni, yang macam ni adalah task 1 to task 2. Okay, finish to start, task 1 siap, baru buat finish to, task kedua gerak. Yang ni task 1 dan task 2 bergerak sekali. Okay, anak panah dia macam ni. Yang atas ni task 1, yang bawah ni task 2. Okay, yang ketiga, finish to finish.
Task 1 must finish before task 2 can finish. Okay. Kalau start to start, nampak anak panah dia duduk belah kiri. Kalau finish to finish, anak panah dia akan duduk belah kanan. Okay. Contoh dia kat sini example. A computer backup task 1 must be finished before the shutdown of the computer is completed. So, you kena siapkan backup sebelum you shut down computer. Okay, itu kita panggil finish to finish. Okay, so beza dia anak panah macam ni. Okay, then last one is start to finish. Okay, task 1 must start before task 2 can finish. Again, I repeat, task 1 must start before task 2 can finish. Okay, example for this one is in the event of power interruption, the UPS must start. Yang UPS must start ni adalah task 1 before the operator can finish shutting down the system in orderly fashion. Okay, yang ni adalah task yang yang ni adalah task dependency yang keempat. Okay, so dengan kata lainnya, bila kita start task 1 tu, okay, you can finish shutting down the software. Okay, maksud dia macam kontra dengan yang pertama. Yang ni finish to start kan. Yang ni sebelum kita nak start task 1, task 2 pun dia gerak serentak, tapi make sure yang ni siap sebelum task 2 habis. Okay. So clear tak yang ni? Yang ni nanti kita tunjuk baru lebih clear. So far okay class, can I proceed more? Yes. Yang ni hanya definition saja. Okay, saya proceed next. Okay, Gantt chart. What is Gantt chart? Okay, in order for you to use the project management, you need to use the Gantt chart. So yang gambar yang tadi, kita kena pakai benda ni dalam Gantt chart. So kalau tidak lukis biasa, kalau student mula-mula belajar dulu, saya ingat masa hands on, kita ajar student lukis juga, tulis manual sebelum dia guna project management. Okay, so pioneer of the Gantt chart is Henry Gantt. Okay, masa tu dia create project management technique to provide a graphical visualization of the project that display each task as a horizontal bar. Okay, so yang ni mana masa saya ni? Okay, yang ni kita panggil horizontal bar. So dalam Gantt chart memang kita pakai horizontal bar. Okay, the length of the bar corresponding to the duration of the task. Selalunya mana masa selalunya yang ni horizontal bar ni dia akan tengok kalau benda ni panjang lagi, maksud dia duration untuk task tu lama sangat. Ada satu horizontal bar tu pendek, maksud dia duration masa dia pendek. Okay, next one, the primary purpose of Gantt chart is graphically display task duration. Okay, so this is example of what we call Gantt chart. This is that project management, iaitu Microsoft project that we are going to use to create a Gantt chart. So project management, you need to use the Gantt chart to create this one. Okay, so nampak kat sini yang ni interface, yang ni saya akan ajar install during your tutorial class. However, I'm going to give the notes earlier for you. Kalau rasa nak try download sendiri boleh. Kalau tak boleh kita buat hands on dalam kelas tutorial nanti. Okay, so yang ni adalah entry bar. Yang ni lah entry table yang kita masukkan. Nampak tak kat sini? Apa task-task dia? Kat sini you have 7 tasks yang kena buat. Untuk this project management, this is example of project management. Okay, project ni adalah nama dia LAN 1. Okay, and then you ada 7 task kat dalam ni. Okay, task yang pertama ambil masa 10 hari. Okay, nampak tak panjang dia macam ni? Can you see the horizontal? Panjang kan? Sebab 10 hari. Sebab ni apa kat atas ni adalah hari. Friday, Saturday, Sunday, Monday. So kat sini dia ambil masa 10 hari. That's why horizontal bar dia panjang. So yang kedua 15 hari, longer. For build RFP, the third task it just took 2 days. That's why dia punya ni kecil saja. Okay, so yang ni minor time scale, ni masa dia. Okay, yang ni lah kita panggil Gantt chart, horizontal bar ni. Tapi yang ni kita tak ada nampak milestone dia. Tapi kalau tengok ni dia tak setting task dependencies lagi. Task dependency yang tadi finish to start, start to start. Okay, yang ni view bar yang kat tepi ni. Okay, so nanti kita install, saya akan explain balik lah about this one. But just now untuk kelas tutorial kita just give you a clear picture what we are going to use. Okay, so we are going to use the Gantt chart.
Okay. Yang warna kelabu ni, ya Allah maaf saya hilang. Yang warna kelabu ni Sabtu Sabtu Ahad cuti, okay. So anda kata you berada di Pantai Timur, kita boleh setting hari cuti hari Jumaat 1. Dia akan jadi warna kelabu dekat Jumaat 1, FNS. Kita boleh setting yang tu, okay. So setakat ni dapat tak a clear picture macam mana rupa gancat tu kelas? Yang kita akan belajar nanti. Simple je compared to HTML. So far, are you clear class? Yes, madam. Yes. Okay. Boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Sekarang nampak tak ada task dependencies? Okay. Can you see? Task dependencies. Ni nampak anak panah yang kita ada belajar tadi kan? Ada 4 jenis. FS, SS, okay. SF, okay. So yang ni kita ada guna. Okay. Nampak tak yang gambar segitiga bentuk diamond? Okay. Yang diamond ni, yang ni lah kita panggilkan dia milestone. Okay. Kita nak capai dia. Okay. So yang ni macam tadi contoh kita ada berapa kat sini? We have 14 tasks for this what we call project management. Okay. So can you see dekat training, under the training, okay, sekarang ni kita, saya tengok balik sekarang ni kita ada sampai 11. Okay, kita ada yang main task kita ada 11, 12. Okay. Sebab bawah training dia ada sub task. Ingat tak dekat terms you ada task, you ada sub task. Sub task adalah anak kepada task. Okay, so kalau you tengok dekat gancat ni, dekat bawah training ada 2 sub task. Okay, training is one of the task. So now we have 12 tasks. Apa task dia? Nombor 1, detail current status. Task yang kedua, conduct needs analysis. Task yang ketiga, build request for proposal. Task 4 is you have gather vendor bids. Task 5, choose vendor. Task 6, okay, task 6 you ada sign contract. Task 7 you have install cabling. 8 install hardware. 9 install software. 10 you have test system. Yang ke-11 you have task of training. And then under the training, as a task of training you have sub-task. 2 sub-tasks. The first one is train management. The second one sub-task under training is train users. And last kali task adalah promote new services. So nampak kat sini. Okay, nampak tak yang warna hitam ni? Yang ni adalah what we call bawah training. So bila kita nampak macam ni kita tahulah dia ada sub-task. Okay. Yang ni adalah milestone. Yang ni nampak tak? Yang ni dia tak ada tulis gerak sekali. Yang ni macam gerak serentak. Sebelum yang ni habis, task 2 bergerak. Yang task 3 ni start to finish. Yang dah habis task 3 baru task 4 gerak. Okay, and so on. Okay, yang ni kita akan belajar dalam kelas tutorial nanti. So sekarang just bagi a clear picture lagi. Okay. Okay, so macam mana nak set up a project? You need to start a new file, design a project start and finish date and enter general project information. Okay, so now another information, kita tambah lagi lecture. Microsoft Project is designed exclusively to manage resources usage and project scheduling. Kenapa penting sangat project management? Contoh macam kalau projek-projek besar, if they do not have this kind of project management, dia tak boleh bantu, takut kita terlebih guna resources ke tersalah guna cost ke. Okay, that's why kita kena guna project management gancat supaya your project will what we call completed within the schedule, menggunakan cost yang cukup dan juga tak ada terlebih lah, labor pun tak terlebih, everything. Okay, so it will let you know what might happen if nothing change. Dan juga in project management kita dah letakkan sebarang-sebarang risk yang mungkin akan timbul. Okay, yang kelas boleh tak pesan kat kawan-kawan, siapa yang tak boleh masuk Google Meet, nanti saya record kelas ni, nanti saya bagi balik and then make sure suruh diorang tanda attendance tu. Okay, nanti saya akan tick balik lah. Okay, so project will help you. The first one is keep track of progress of your task. So kita tahulah dah mana kita siap. 20% kita dah siap,
30%, 50%. Okay. So andai kata pada bulan tu you patutnya siap 50% tapi you baru siap 30%. So kita kena take a look balik lah apa yang menyebabkan kita lambat siap baru 30%. So that one it will help you. Okay, kalau macam kita tak ada project management, kita tak tahu pun kita siap 30%. So that's why yang berlaku yang kenapa projek-projek besar banyak yang delay. Because of this one, dia tak ada spesifik bila kena siap. So bila you ada schedule macam ni, Gantt, it will help you to make sure you are working within the schedule of the time. Maksud dia siap dalam masa yang ditetapkan. Ikut work progress dia. Okay. And then figure out how much each of your resources is doing on your project. Easier to communicate the status of your project. So kalau lecturer tanya buat project semen, banyak mana dah siap? You tak tahu, oh baru siap ni macam ni. So kalau kita ada project Gantt, kita boleh tahu, oh saya baru siap 30% madam. Contoh for example. Okay. So untuk Microsoft Project, you can use any version. Okay, kita galakkan project 2010 tapi nanti saya akan share macam mana nak buat. Okay. This one project is designed exclusively to manage resource usage and project scheduling. Okay, untuk apa? For define, organizing, tracking and communicating info about a project. Okay, tutorial. Okay, for this one, yang ni kita tak masuk. Yang ni kita ni dulu sebab kita akan masuk kemudian. Okay, so untuk this one yang kita akan buat esok tutorial, kita go through the notes first, assigning resources to the task. Okay, we are going to use project 2010 to design your data, and then many methods are available to assign resources to specific tasks. Okay, you need to use the resources button and you need to use a split screen view. Okay, ni adalah contoh. Okay, so nampak tak yang ni? Yang ni assign resources. Okay, resources maksud dia apa sumber yang kita ada. Okay, click to open. Yang ni saya go through saja dulu, esok kita akan buat balik. Okay, yang ni button click to open a list of resources option, resource selector button. Okay, your name will appear in alphabetical order in the list of resources. Contoh resources adalah human resource. Kita ada 5 orang pekerja. So task pertama siapa yang akan siapkan? Task kedua siapa yang akan siapkan? Mungkin task ketiga semua orang 5-5 akan siapkan for example. Okay, so yang kita boleh assign lah. That's why kita tahu untuk buat untuk buat kerja coordinator ni siapa? Okay, siapa yang bertugas everything. So yang ni kita akan belajar esok. Yang ni sekarang sekadar note sahaja. Okay, nota sahaja. Okay, resource assign. Okay, yang ni perasan tak yang kita tengok tadi contoh ada 12 yang di mana bawah training ada subtask. But now can you see this one bawah design pun ada subtask, right? Kenapa you tahu ada subtask, nampak tak? Minus kat sini. So dia ada subtask. Okay, the same thing goes to analysis pun ada subtask. Okay, for example kat sini build a request for proposal. Okay. Kat sini Amy, contoh Emily Michaels, okay. Dia punya unit 100%, 3,200 kos untuk dia. Your name, kita 1,600, okay. Two resources assigned to the task. Okay, so kalau task 6, ni nampak task 6 bid request for proposal dalam masa 4 hari. Ada 2 orang yang kena siapkan iaitu Emily Michael dan juga kita. Okay, so yang ni kos yang diperlukan. Ini adalah contoh macam mana nak assign resources. Okay, macam tu juga your group assignment. Contoh mungkin ada 2 orang tu hanya kena siapkan coding. Yang lain kena masukkan dan masukkan dan jadikan dia dalam bentuk web. Okay, itu contohlah you assign. Okay. Next one, pasal project calendar. Okay, you can change the project calendar to reflect the working days and hours for everyone on your project. Yang ni yang kita boleh setting. Saya dah bagi tahu tadi kan. Usually weekend is Saturday and Sunday. But if you are in Terengganu, Kedah and Johor, you can set Friday and Saturday is your weekend. Okay, and then kita boleh setting lah. Gantt tu akan tengok waktu bekerja sehari 8 jam. Jadi kita boleh setting dekat kita punya Gantt tu waktu bekerja adalah daripada pukul 8 hingga 5 jam. So kat situ dia calculate around 12 hour. So rehat tolak sejam, so dia calculate 10 jam. So dalam masa 10 jam banyak mana kerja boleh siap dalam masa 10 jam. Okay, ni baru saya sebut tadi kan, an hour off for lunch, sejam rehat. Okay,
And then you can specify non-working times such as weekends and evening. Okay, yang ni yang kita boleh letaklah tadi. Kalau hari Jumaat satu kita buat tidak bekerja. So seminggu tu hanya 5 hari kita nak siapkan projek tu. So dia akan kira Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu kita kena siapkan masa 7 hari. Jumaat, jadi Sabtu Ahad tak boleh kacau, start balik Isnin, Selasa. So kerja tu akan siap pada hari Selasa. Jika kerja tu adalah required 7 days. Okay, kalau cuti pun kita boleh setting. Okay, yang ni adalah how you are going to set up the project calendar. Okay, on the view menu, klik lancat. Okay, yang ni kita akan buat esok. Okay, yang ni you kena tahu. Okay, untuk project calendars, usually they are using the schedule of a standard calendar. Okay, a standard calendar specifies that Monday to Fridays are working days with 8 hours. Okay, standard adalah bekerja hari Isnin sampai Jumaat daripada selama 8 jam. Okay, Saturday and Sunday are designated as non-working days. Jadi kalau kita nak buat kita berada di Pantai Timur yang bekerja hari Jumaat, yang cuti hari Jumaat, Ahad, Sabtu, you kena ubah yang tu sebab dia boleh setting. Okay, and then you can also create unique calendars for tasks and resources that do not follow the working and non-working time specified by standard calendar. Okay, ni contoh kalau ada hari cuti, macam nanti kita boleh setting hari raya, you boleh buatlah hari raya 2 hari cuti. Okay, yang ni Thanksgiving, yang ni example lah dia boleh letak kat sini. So nampak tak kat sini? Duduk merah sebab cuti. So bila kita nak kira kita nak siapkan 5 hari, kita tak boleh kira lah 2 hari ni. Dia akan masuk to the next lepas cuti. Okay. Yang ni kita akan buat esok install nanti. Yang ni saya hanya more to the lecture first. Just give a clear picture. Nanti bila kita buat hands on, you akan nampak. Okay. Yang ni abbreviation singkatan yang kita gunakan. M adalah minute. Okay. H adalah hour. D default, W week and month. Okay. Yang ni adalah abbreviation yang kita gunakan. Okay. Yang ni yang saya sebut tadi kan, milestone, betul diamond, betul? Milestone symbol also known as diamond shape. Baru je sebut tadi, okay? So a milestone is a task you use to identify significant events in your shared schedule, okay? Such as completion of major phase. Okay, maksud dia bila kita ada gambar yang tu, maksud dia kita akan siap pada masa tu. Contoh you ada, contoh macam you punya group assignment. So milestone awak group assignment adalah semalam kan, sebelum pukul 12 malam. Okay, when you enter a duration of 0 days for task, Microsoft Project display the milestone symbol. Okay, bila kita buat kosong maksudnya kita dah siap ni. Okay, nanti kita akan buat benda ni, you akan nampak lah milestone ni. So sekarang lebih pada lecture kelas, jangan berbanding kepala, yang ni lebih mudah daripada HTML. Okay, recurring tasks are tasks that repeat regularly such as weekly meeting. Benda yang berulang setiap kali. Macam the same thing goes to you. Kalau you nak buat project management for you yourself di semester, you akan buat recurring task di mana kelas dengan saya setiap hari Isnin pukul 10 hingga 12. That one is example. Okay, every week on Monday selama 14 minggu, you are going to have class with me to 10 to 12. Okay, that one is example. Okay, sorry. Okay, so how yang ni kita tak buat, yang ni kita akan buat dalam apa kita panggil, dalam kita punya hands on. Okay, so now benefits of project management. The first benefit is to have better understanding of overall project goals. The second one, you are going to have a better understanding of alignment with the business objective. Okay, the third one is more organized and streamlined way to manage a project. The fourth is more accurate and reliable project status information. And lastly is more efficient use of project resources. Okay, and then you are going to have a better communication when you have a project management, especially when you have the Gantt chart itself. Okay, faster respond to conflicting project goals. Contoh, you patutnya siap dalam masa 3 minggu tu kena siap 50%. But what happened? 30% baru siap. So, jadi bila kita tahu kat situ ada konflik, ada masalah, yes, faster respond lah. You can take an action lah to make sure that the project must be 50%, not 30%.
And then greater awareness of project progress. Yes, sebab kita akan pantau faster project completion, lower project cost and also fewer project failures. Okay, so itu sahaja untuk project management. Yang lain is more to the what we call hands-on. Okay. Sekejap saya buka balik. Okay, so far okay kelas. Yang tak boleh masuk tu nanti kita tu dia. Ada orang mesej saya ke? Kejap Madam. Oh, okay. Sorry Zafira sebab saya tak perasan. Tak apa, saya dah record nanti. Nanti boleh ingatkan saya tak bila when you come back from your semester break, especially hari raya, biasalah raya kan takut terlupa banyak perkara. Eat too much maybe. Takut saya tak ingat nak guna Microsoft Team untuk kelas awak. Sebab supposed to be your class I use the Microsoft Team. So saya terconfuse dengan kelas 247 saya. Kita pakai Google Meet sebenarnya. Okay. So far are you clear class? Tentang project management. Sebenarnya sangat seronok project management ni. Nak buat Gantt chart tu. So far are you clear? Class? Yes, madam. Yes, madam. Okay, so nanti saya akan bagi dalam dalam kita punya group Telegram, dua-dua nota ni saya akan letak kat situ, nota yang saya bagi tadi. Okay, 2-3 nota saya bagi nanti. Satu lagi nota yang ada Media UFA ada bagi, nota macam mana nak kita install what we call the project management. Dekat situ nanti you go through. So esok kelas kita akan go through. Kalau you rasa you boleh install Microsoft Project Management, refer kepada nota yang saya nak bagi nanti, boleh je. Kalau kita nak buat esok pun boleh. So untuk Project Management, sepatutnya masa dia berapa minggu. Can someone check for me how long it will take for Project Management? 2 minggu ke 3 minggu? Boleh tak siapa tolong check saya punya course info yang saya bagi kat pelajar? Yes, someone can help me? How long is for the project management? Macam website ni 4 minggu kan? Ada sesiapa boleh tolong check? Yes, anyone can help me? Tolong check how long do we are going to take for the project management? I'm not sure whether 2 weeks or 3 weeks. Kalau web ni memang 4 minggu, HTML. 2 madam. 2 minggu. So minggu ni dan minggu selepas raya. Okay. Minggu selepas raya. Okay. So kalau minggu selepas raya, maksud dia dah boleh bagi assignment dah sebenarnya. Okay. So kita akan buat hands-on esok. Okay. Cuba try install. Kalau tak boleh install, esok kita akan bantu juga untuk install project management. Dan juga saya rasa saya tak nak bagi assignment dulu kat awak. Nak beraya-beraya lah puas-puas. Jadi bila you come back from your hari raya semester break, baru saya bagi assignment tu. Boleh ke kelas ke awak nak awal assignment tu? Saya tak naklah ganggu you beraya kan. Boleh yang mana tu Antasha? Lepas raya. Lepas raya. Okay, yang lain? Antasha seorang je. Yang lain nak buat awal? Lepas raya, Okay, biasa buat masa raya ramai je keluar. Okay. So saya akan bagi assignment tu selepas raya. So esok tutorial kita belajar install. Siapa yang rasa nak install dulu berdasarkan nota yang saya bagi nanti boleh install dulu. And then tomorrow is hands-on and also hands-on and tutorial on how you are going to create a basic project management. So nanti kita akan belajar lagi minggu after you come back from your semester break, dan pada minggu tu rasanya sehari boleh siap je sebenarnya Gantt chart tu. Dia software kita masukkan sahaja. Okay, jadi yang tu dalam masa minggu depan lah saya bagi selepas you come back from your semester break. Okay, so itu sahaja untuk hari ni kelas. Nanti saya akan bagi nota tu dalam your group Telegram. Okay, so thank you so much class for listening, and I'm going to meet you again for your tutorial class. Okay, kita akan buat kelas kecil nanti, kita akan buat hands on untuk project management. Okay, so far clear? Yes. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ada. Lemah je, sahur ke tidak? Madam, Yes, Maisara, yes. group management ni kena buat group lah kan? Yang project management ni. Tak ada, nama je project. It's an individual. Oh.
Nanti project management ni saya akan bagi satu case study. Jadi you kena buatlah yang macam horizontal bar, bila kena siap, yang mana kena siap dulu. Okay? Kan nampak tak yang perkataan dia tadi? Nanti kita akan buat esok tomorrow kelas tutorial, kita akan cerita balik. Okay? Maisarah? Clear? Okay, madam. Okay. Ada apa-apa lagi soalan before we end our class? Any more question? No. Ada kelas? No. Tak ada. Okay. No. Tadi siapa No. yang tak ada. Okay. Muhammad Khairul, tadi you start class, can you recite the doa to close the class, Muhammad Khairul? Is he still here? Or Boleh, no? boleh. Okay. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Senyap dah Khairul. Saya tak dengar Khairul baca ke saya punya internet ni? Sorry, saya last tadi. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi usr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okay, terima kasih. Okay, thank you so much, Khairul. Okay, class, thank you so much for today class. So I'm going to see you again in